Okay. Hi. Good afternoon to all. So morning pagi tadi kita dah selesai session untuk seminar subjek bahasa Melayu. So petang ni I'm gonna cover as well untuk subjek biology. Okay. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan, please feel free untuk ask the questions lah. Okay, it's either through the chat ke, kalau tak nak, kalau malu nak bercakap, and then you guys boleh letakkan questions tu, soalan tu dekat chat. Okay, right. So, I'm gonna share my screen now. Patut. Oh. Teguang ni dah. Teguang ni dah. Belanja bayu lah, bayu. Boleh tolong mute kan? Okay, anyone yang sedang mengikuti seminar ni, minta untuk mute kan dahulu because saya nak bagi penerangan dahulu. Okay. So, as you can see dekat screen now, ini ialah format pentaksiran lah untuk subjek biologi. So, depends kepada sekolah dan juga pelajar, korang boleh pilih untuk menjawab soalan biologi dalam dua bahasa kan, which is English dan juga bahasa Melayu. So, kalau you guys prefer untuk jawab dalam English, make sure that semua kertas, okay, which is kalau kertas yang pertama, kertas satu ialah objektif. Tak ada isu lah. Sebab masa tu dia bagi kertas satu ialah objektif dan kertas dua adalah subjektif. Jadi untuk kertas dua tu, kalau boleh, if korang memilih untuk menjawab fully in English, make sure that korang jawab dalam full English lah. Jangan gunakan bahasa rojak. Kalau memang korang prefer dan yakin untuk jawab dalam bahasa Melayu, and then jawab dalam bahasa Melayu. Okay, cuba tengok dekat sini. Ini kita boleh nampaklah kertas satu dan kertas dua. Ujian amali. Maksudnya korang akan conduct the experiment. Okay. So yang ni akan dilakukan dengan cikgu lah. Maybe dekat lab makmal. So ujian bertulis. Kita akan fokus kepada paper yang akan keluar for SPM. Focusing kepada bahagian bertulis. Kertas satu objektif dan kertas dua adalah subjektif. Okey, yang merangkumi topik-topik biologi daripada tingkatan 4 dan 5 as well. Okey, so kita tengok yang seterusnya. So as you can see dekat screen now, so Miss akan fokus kepada kertas 1 dan kertas 2 lah untuk sesi pada hari ini. Kertas 3, like I said, itu ialah amali, which is you conduct experiment. So, cuba tengok dekat sini. Untuk kertas yang pertama, ini adalah objektif. Maksudnya MCQ questions, multiple choice questions. So, you ada pilihan jawapan A, B, C, D. So, total soalan adalah 40 bersamaan dengan 40 markah lah. So, satu soalan adalah 1 markah dan tempoh masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Okay. Dan kertas yang kedua ialah bahagian subjektif. So kita pecah kepada 3 bahagian A, B dan C. So bahagian A ada 8 soalan. 8 item maksudnya 8 soalan besar lah. Di bawah 8 soalan ni ada soalan anak-anak dekat situ. So total adalah 60 markah. Bahagian B adalah 20. 2 item, you ada pilihan. Jawab hanya satu sahaja. Jangan buang masa, jawab kedua-dua. And bahagian C, 1 item sahaja iaitu 1 soalan bersamaan dengan 20 markah. So total untuk kertas 2 adalah 100 markah. Okay, and masa yang diberikan lebih panjang berbanding dengan kertas 1, iaitu 2 jam 30 minit.
So format is very important. You kena tahu format sebelum nak menjawab soalan peperiksaan. Mana adalah soalan pilihan, mana yang wajib dijawab. So untuk paper biology, bahagian B, kertas 2 sahaja yang merupakan pilihan. Maksudnya you kena pilih satu daripada 2. You don't have to answer both, pilih satu sahaja. Yang lain compulsory to answer. You tak jawab, hilang markah. Okay, right. So, and saya nak highlightkan dekat sini, soalan MCQ ke subjektif ke semua adalah base kepada this ratio. Okay, rendah adalah lebih banyak, sederhana, okay, around 3, and tinggi. Mungkin the kebat question kan. Hopefully you guys pernah melihat and familiar dengan soalan hot questions, which is di bawah aras tinggi. And please, sometimes ada calculation. You nak kena calculate. Contoh maths ke. Okay, you nak kena calculate apa lagi. Speed ke apa dan sebagainya. Bawalah calculator scientific. During the exam, you tak boleh nak meminjam. Jadi, sediakan dengan awal. Okay, that's it. Right, so ini contoh. Contoh soalan biologi. Okay, kertas 1. Okay lah. 40 soalan kan tadi saya sebutkan, which is this one, condition of the red blood cells after undergoing process. Okay, so wait, saya akan share dahulu soalan which is yang berkaitan dengan saya nak share soalan percubaan sebenarnya. Wait sekejap, macam mana pula nak ni. Okay, let me stop share dulu. Okay, wait for a while. Sekejap wait. Sekejap je. Saya nak cari saya punya ni. Ni format. I'll stop share first. Okay, sekejap Okay, kita akan tengok soalan SPM. Percubaan, sorry. Percubaan. Kita akan tengok soalan percubaan SPM sebagai contoh. Sebab kalau nak share dengan you guys kena tengok contoh soalan yang betul lah. And then you can make comparison daripada situ. Kan? Okay, kita akan tengok soalan this one. Okay, let me share now. Okay. Cuba tengok dahulu. Ini adalah contoh soalan, okay, percubaan tahun lepas daripada negeri Kelantan. Okay. So, as usual, as I said just now, soalan biologi adalah dui bahasa. So, kalau you tak faham dalam bahasa Inggeris, jawablah dalam bahasa Melayu. So, ada 40 soalan lah. Ini adalah antara bentuk-bentuk soalan yang ada. Dan ini merangkumi topik-topik yang you belajar dalam tingkatan 4 dan 5. So, tolong ulang kaji. Okay, topik yang berkaitan dengan tingkatan 4 dan tingkatan 5 as well. Okay, contoh yang kedua ni kan. Component in animal cell. You already learn this. You dah belajar lah this one. Which of the following is related with the function of the component? Okay. Boleh, anyone boleh share dengan saya dekat chat ke? Kalau malu nak sebut, boleh kongsikan dekat chat. Apa komponen yang berdasarkan gambar diagram 2?
Golgi apparatus. Okay, good. Right. So, untuk komponen in the animal cell ataupun kita panggil organelle kan, you already learn about animal dengan plant cell. So, maksudnya you kena tahu the structure and the most important part adalah dia punya function as well. Function kena tahu ya. So, Golgi apparatus as your friend said dekat sini. Okay, so function of the Golgi apparatus, ini semua A, B, C, D. Jadi, kena hafal lah apa dia dekat sini. A, dia kata synthesis and transport glycerol lipids, transport protein by the ribosome and hydrolyzed organic molecules and process, modify, pack and transport chemicals. So, every organelle dekat dalam animal cell ataupun the plant cell have their own function. So, tolong hafal and ingat dia punya structure especially and also function. Dalam paper 2 later, benda yang sama akan ditanya as well. Okay, right. So, ni contoh number 3. You already learn dalam topik digestion kan. Okay, this is the villus. Okay, so villus terdapat di dalam you punya small intestine kan. Ada banyak. So, dia dah tunjukkan dekat sini. So, show the movement of the substance into the villus. So, what is the process involved? Fructose. Melalui what process? Okay, so fructose ni adalah komponen yang bagaimana? Kena double check dulu. Is it a big component? Is it a small component? Kan? Because kalau big component, dia tak boleh through the diffusion. Dekat situ. Alright? Glukosa. Boleh minta untuk silent kan supaya tak mengganggu yang lain. Yeah, facilitated diffusion. Very good, Isabel. Okay, so untuk this one, which is the fructose, dia akan melalui the facilitated diffusion. You already learn. You guys semua dah belajar regarding osmosis adalah for water. Kan, osmosis. Tolong ingat active transport. Apa dia? Apa dia the things yang actually involve untuk active transport facilitated dengan simple diffusion. Simple diffusion adalah untuk molecules yang sangat-sangat kecil kan. Right? So kena ingatlah amino acid ke benda-benda yang sangat simple. And this one, fructose adalah through the facilitated diffusion. Biology is all about reading, one, buat exercise, and also you need to understand the concept. Bukan memorize sahaja. It's not all about memorizing. Okay, next one. Number 4. Ni dia kata apa? Suggest the method needs to be taken to ensure the spinach return fresh again. Dia kata, okay lah. Soak the spinach in salt water to kill insect and caterpillar. So dia kata he found his vegetables wilted. Right? So the thing is, macam mana you nak ensure the spinach return fresh again? Okay, sprinkle water, wrap with paper, is it? Store in refrigerator. So soak in the tap water. Kalau soak in the tap water, what will be happening? Yes, maksudnya dekat sini ialah the most important part ialah anything lah. You nak fresh kan? You punya fruits, vegetables dan sebagainya. Sebenarnya is actually apabila you dah soak, you have to store dekat dalam fridge lah. So that's the thing. Bukan you masukkan dekat dalam the salt water. Because salt water, dia akan apa? Concentration tu akan menjadi tinggi kan? And the acidity pun akan different as well. So itu yang menjadikan your vegetables wilted. So kena fikirlah benda macam ni. Okay, next one. This is a figure. You already learn kan? About the fatty acid plus glycerol. Ingat tak benda ni? Please remember. And then undergo condensation. So akan membentuk this thing. W. Okay. So glycerol. Fatty acid. Ini adalah this one. Glycerol and fatty acid adalah from this one. So apa yang akan membentuk setelah condensation happen? Okay. So what will be the answer dekat sini? Yes. Triglyceride. Very good. Okay. And I
Remind again, this is the glycerol and this is the fatty acid. Combination of these two undergo condensation, itu yang akan membentuk triglyceride. Tri membawa maksud for three. Okay, that's it. Ini figure, kena tahu. Okay lah, contoh-contoh. I'm not cover all because ini adalah semua chapter-chapter yang berkaitan dengan whatever yang you already learn. Meiosis, okay, mitosis, ingatlah macam mana in terms of the chromosome, how many chromosome apabila kita combinekan dekat sini. Okay, for example this one, apa? In order to make the yogurt. This one adalah for the insect kan. So which part label structure that allow entry of air from the environment? Spherical. Betul tak? So mana spherical dekat sini? Anyone can help me on this? Mana spherical? A, B, C ataupun donkey. Mana spherical dekat sini? Ada anyone yang tahu? Cuba jawab. Berdasarkan the grasshopper, where is the spherical? Would anyone know? So A, B, C, D. You need to know that dia adalah di bahagian abdomen. Okay, dia adalah di bahagian abdomen. So abdomen dekat mana? This one kan? Okay. So kena double check. And kena tahu. Maksudnya insect dia akan respire ataupun dia akan bernafas menggunakan the spherical lah. That is the breathing system for the insect. Okay. Right. Human digestive system. Okay lah, organ M. Apa dekat situ? Is it liver? So liver dia akan apa? Enzyme secreted by organ M. Apa dia dekat sini? Okay, which is satu adalah for the lipase. Amylase adalah for the carbo kan? Lipase for the protein. And then pepsin. So kena double check all these things as well. Ni apa ni? Breakfast menu in a restaurant. So calorie. Okay, for a construction worker. Okay. You already learn about calorie intake, betul tak? Dalam topik nutrition lah. So every occupation akan menentukan what kind of ataupun how many calorie yang you need to. Construction worker definitely need more, kan? Okay, cuba tengok dekat sini. Is it set 1, 2 or 3, 4? Set 1, 2 or 3, 4? Cuba tengok dekat sini. Rasa-rasanya untuk construction worker, dia buat kerja berat kan? Is a heavy work, nak angkat batu, nak angkat simen, nak angkat the sand dan sebagainya. So which you guys think set 1, 2, 3 or 4 yang diperlukan oleh construction worker? Anyone boleh jawab soalan ni? C, Isabel. Okay, cuba kita tengok. C adalah berkaitan dengan set 3. Nasi biryani, kari ikan and tembikai. So, you tengok pada kalori lah. You see here, nasi biryani punya kalori a lot compared to the white rice. So, definitely this kind of occupation need more calorie sebab you bergerak banyak. You buat kerja berat kan? So, calorie burn. So, instead of ambil white rice, better you ambil biryani rice lah. Sebab you punya kalori later akan di-changekan untuk menjadi energy. Alright. So, maksudnya dekat sini, set 1 white rice dengan set 2 dah tak boleh ambil. Kan? Because we want high calorie value. High calorie food. Maksudnya nasi biryani. Okay, good. Set C can be accepted as well. So that is how actually you baca dan fahamkan soalan. Okay. And then buatlah dekat sini apa dia yang sepatutnya. And dalam peperiksaan SPM for the paper biology, dia tidak akan bahagikan specifically. Okay, tajuk ni ada berapa soalan dan sebagainya. So maksudnya you need to just read all chapters
and fokuskan mana yang lebih penting lah. Right, okay. I'm not going go into too much regarding dengan paper 1 ni. Sebab paper 1 by right, you guys ada jawapan. Kan? So, apa ni? At least ada jawapan untuk bantu you jawab. So, that will be easier lah. Okay, kita pergi kepada paper 2 now, which is subjective. Anyone yang ada any questions can ask, Okay, regarding the format ke, you tak faham ke, so boleh bertanya. Okay, wait for a while. Let me share with you guys about paper 2. Okay. Ada berapa orang sekarang? 21. Pagi tadi adalah 22. Okay, so I'm sharing now the screen. Alright, cuba tengok dahulu dekat sini. Okay. Ini ialah soalan lah, the answer scheme by right. Maksudnya dekat sini. Kan? So, I want to show you cara untuk menjawab berdasarkan the answer scheme. Okay? So, maybe you boleh tengok dekat sini. Sekejap, exit play. I'm going to share with you guys soalan dia dahulu. Because yang ni adalah skema pemarkahan. Answer scheme. So, kalau answer scheme, kenalah. I mean, you kena fahamkan dekat sini. Kalau answer scheme ni, maksudnya jawapan. Cara menjawab. Kena tahu cara menjawab yang betul. Okay. Stop share. Okay, I share balik untuk bahagian soalan. Okay, cuba tengok now. Ini ialah soalan yang diberikan. Percubaan SPM, trial paper, last year. Kertas 2 biology. Ini negeri Kelantan as well. Okay. So as usual, tengok dulu bahagian apa section A, B, C. And then kita ada soalan 1 sehingga berapa dekat sini. Cuba jawab. Okay. And also B ni adalah pilihan. You have to choose sama ada nak menjawab soalan 9 atau 10. Don't waste your time untuk answer both. Okay. Pilih salah satu sahaja. You jawab dua-dua, you again, cikgu akan menanda oleh satu bahagian sahaja. Dia dah bagi arahan kan dekat sini. Pilih mana-mana satu soalan daripada bahagian B. So 9 dan 10, option pilih satu. Bukan you jawab kedua-dua. So don't waste time. You hanya ada masa 2 jam 30 minit sahaja. So tolong baca arahan. Selepas you dapat the kertas. Okay, next one. Cuba tengok. Ini adalah section A. Iaitu yang berjumlah 60 markah. Okey lah. Stages of the cell organization in human. Tajuk reproduction. You dah belajar dah pasal benda ni kan. Start daripada apa? Cell, tissue. Ni apa? Organ. Right? Okay. And then banyak-banyak organ kita akan combine, akan membentuk apa? Sistem, organism yang terakhir. That's it. Okay. So now, state the function of tissue Q. Okay, anyone can give me the answer? Cuba tengok. Ini adalah what tissue? Gambar ni tissue apa? Anyone boleh berikan jawapan? I give a hint. So tissue ni actually akan membantu you to move, untuk bergerak dan sebagainya. Yes, it will be the muscle tissue by right. Okay, as I mentioned just now. Okay, so benda tu ada dekat sini. So most of you punya body parts by right consists of the muscle lah. Dengan adanya muscle, then only you can move. Kan? Okay.
So jawab sahajalah the function of tissue Q. The most important part you kena tahu. Tissue Q tu tissue apa? Dan only baru you boleh berikan jawapan. Okay, next one. Cell P has undergone adaptation in structure to secrete digestive enzyme in gastric gland. Name the type of the cell P in the box provided. Cuba tengok. Ini yang tadi villus, right? Okay, still remember about that villus thing tu. So now, dia tanya dekat sini, name the type of the cell P provided. Tissue otot. It's the same thing Tissue otot adalah sama dengan muscle. Sorry. Miss selalu mengajar in English. So if you guys kalau rasa selesa with bahasa Melayu, you guys tulis sahaja jawapan. Kita akan share together lah. Okay. So like I said, kalau you selesa and confident untuk jawab in bahasa, yes, cuba jawab dalam bahasa. Okay lah. So, tengok cara skema permarkahan macam mana. Wait, ni. Yes, the cell utama dekat sini. Okay, the main cell. Okay, sel utama. So, you menjawab function tadi, you jawab, you akan dapat 1 markah lah. And then labeling pun you akan dapat 1 markah as well. Right? Okay, fungsi sel dalam pencernaan ikan dan kekacang. Ikan dan kekacang. That one adalah under protein kan? Betul tak? Kita tengok dulu soalan So, I will actually buka soalan and kita akan double check dengan skema pemarkahan. So now, dia kata apa dekat sini? The type of cell P in B1 plays an important role in digestion of the fish and nuts. Explain the function. First, you kena identify fish dan nuts di bawah kategori apa ya? Protein kan? Okay, so maksudnya sel P just now, tadi you dah tahu, you dah letakkan sel P ni ialah the main cell. Sel yang utama kan? So, share with you guys yang berkaitan dengan the skema dekat sini. You tengok macam mana cara untuk menjawab soalan here. In order for you to get 2 marks, nak dapatkan 2 markah. Nak dapatkan 2 markah, so maksudnya, mana tadi dia punya ni. Okay, wait for a while. We want to stop sharing kejap. Siapa yang on camera ni? Kan dah nampak dah tu. Sekejap mana Miss punya ni tadi? Okay. Sekejap, I close first this one and then I share balik. Okay. Let me share back. Okay, cuba tengok. Dekat sini. So now, tadi soalan dia tanya kan, what is the function? Untuk apa? The fish and also the nuts. So you kena identify dulu. Fish adalah under which group? And nuts adalah under which group of fruit? You dah belajar lah protein, karbohidrat, apa lagi. All the fiber and everything. So, dia kata dekat sini ialah number 1, enzyme pepsinogen. Okay. Which is this one adalah for the protein lah. So that's why I said you kena identify dulu. Dia adalah di bawah group apa? Ikan dan kekacang. Which is the fish and also the nuts. Through that, barulah you boleh identify apa actually the function of the cell.
Okey. Itu adalah antara contoh untuk menjawab. So now, back kepada soalan yang seterusnya. B1 dia kata, cell T has undergone adaptation in structure to secrete a digestive enzyme. Ni dah tadi, sorry. This one, okay, dia bagi apa ni? So, fahamkan dahulu information given. Lactose intolerance is the inability to digest lactose due to lack of secretion of enzyme lactase into the digestive tract. So, apa yang dia cakap dekat sini ialah simptom dia. Kalau you mengalami this thing, you akan bloated, you akan diarrhea and stomach ache. Okay, you akan mengalami those things. So now dia kata, epithelial cells in small intestine of a child were found to secrete less. Suggest 2 steps. Okay, lactose intolerance. Sometimes ada certain person dia tak boleh, dia tak boleh minum anything yang related with the lactose kan. Okay, dia very sensitive. So apa yang jadi ialah ini adalah the things ataupun situation yang berkaitan dengan this one. Okay. So apabila dia kata cadangkan 2 step that should be taken to overcome this problem. So this is for a child. Okay, this is for a child. So by right, macam mana? Let me hide this one. Share adalah this one. Okay. Okay. Cuba tengok. So number 1 dia kata lactose. Kalau orang kalau ada person dia lactose intolerance, apa yang you kena lakukan ialah you tak boleh minum anything yang contains the milk. Contoh, cheese, kan? Benda-benda yang made up from the milk. And then, kalau baby ataupun the kids ataupun the child yang actually, lactose intolerance pun cannot simply give any milk. So, kita kena, gantikan, replace the susu formula tanpa lactose. So that's why ada certain milk yang ditulis adalah without the lactose. Contoh soya bean. Okay, itu adalah another contoh milk yang tak ada lactose. So that's it. So kena bacalah dekat sini macam mana That's the situation lah yang ada. Okay, that is the 2 step. Right, soalan yang kedua. Okay, before I go kepada soalan yang kedua, I give you guys break kejap, 5 minit. Okay, and then kita akan sambung balik dengan paper 2, which is apa bentuk-bentuk soalan yang ada lah. In order untuk kita go through and buat ulang kaji lah by right. Okay, so 5 minutes break sahaja, go and refresh yourself. Miss, what if jawapan sama dengan buku teks but dalam skema jawapan tak ada? Okay, maksud you sama dengan buku teks, you hafal buku teks ke dekat situ? Apa yang dimaksudkan dekat sini? Maksudnya dekat sini jawapan dalam skema, okay, you need to know biology like point dia sama. Kalau point sama, okay, you kena tahu. Dalam skema pemarkahan dibuat berdasarkan textbook. So you don't have to worry. You punya jawapan definitely akan, kalau you katalah, confirm lah, you get all the information and you baca, you hafal daripada textbook, usually you will be safe. Why is it? Why I'm saying like that? Sebab untuk skema pemarkahan, answer scheme dia akan base kepada textbook. Textbook you adalah main reference tau. Bukan ada reference book yang lain tu. Yang buku sasbadi ke penuh. You punya textbook adalah you punya main reference book. So you don't have to worry. Dia tak akan ada jawapan yang tak tally with the skema pemarkahan. Unless kalau dia adalah soalan hot questions.
Kan, hot questions maksudnya you need to give your own idea and explanation. Okay? So, buat ulang kaji banyak kali and double check, triple check your jawapan dengan answer scheme which is, bukan answer scheme, sorry, dengan buku teks. Buku teks sekolah you tu adalah main reference tau. Okay, reference book yang you beli yang tebal-tebal tu, Sasbadi, Pelangi ke apa, itu hanya tambahan sahaja, but main reference must be your textbook. Right? Because usually skema pemarkahan the answer scheme based kepada textbook. Okay. So, kita akan sambung 5 minute breaks dahulu. Nanti Miss akan terangkan semulalah apa jenis-jenis soalan yang ada. Alright. Soalan number 3. So, kita masih lagi dekat paper 2. Now, dia kata shows the structure of a component in a plant cell. Okay, this one easy. Plant cell dekat sini. Komponen dekat sini kita panggil sebagai chloroplast. Kan? The green pigment. Remember tak? Yang membantu dalam fotosintesis. So now dia kata label X where the pigment can be found. Okay, which is the green pigment. So maksudnya you labelkan dekat bahagian this one lah, which is the green pigment yang can be found. State two differences in the reaction that occur at X and Y. X adalah di mana pigment yang, okay, wait, stop share. Let me share. Answer scheme. You guys don't have to worry lah about answer scheme. Kalau jawapan tak sama, tetapi you have the keyword, you akan dapat markah dekat situ. So, biology, science adalah all based kepada the keyword. Okay, kita tengok dahulu. Apa contoh jawapan dekat sini? Nampak tu labelkan X kan? Tadi Miss dah bagi tahu dah. Maksudnya this structure ni adalah X. Di mana you can find the green pigment. Ini adalah chloroplast. Okay. So, maksudnya ini adalah X dengan Y. Dia kata apa dekat sini? Perbezaan ataupun comparison. So, definitely X dengan Y. Hanyalah X sahaja. Okay, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So, X mengalami tindak balas. X akan, do the tindak balas reaction with the, the sunlight. Apabila ada sunlight, then only X akan mix, akan play dia punya role, kan? And then X juga di mana fotosintesis berlakulah the water dekat sini. And untuk jawapan 3, dia nak berapa dekat sini? 2 markah sahaja. So you pilihlah yang mana. You can talk about penghasilan oxygen gas as well, kan? And yang mana menghasilkan glucose adalah Y part. X dia akan menghasilkan the gas. Okay, right. Next one. Okay, kita back kepada soalan tadi. Reaction tadi dah make comparison. So now we move kepada B. Dia kata apa dekat sini? Diagram 3.2 shows a graph of total carbon dioxide against light intensity. Nampak tu? Uptake of carbon dioxide semakin increase with the light intensity. So now, dia kata apa? Nyatakan titik. A farmer found that his crop were growing, which is fast with the production of flowers, seeds and fruits in abundance. So state which points support the situation. P, Q ataupun R. So, you kena double check balik lah. Which point yang actually akan membantu dekat dalam biwit. That is... Boleh ke? Okay, I'm sharing back. Kita balik kepada bahagian ni. Saya nak sorok this one. Okay. Okay, titik R. Okay, which is point R. Because you can see, R adalah dia kata uptake of carbon dioxide increases. Ini adalah yang paling tinggi. Alright, and you can see dekat sini, the light intensity juga adalah paling tinggi.
So ya, itu akan membantu in the production of the flower, seed and fruits kan. You already learn. All the green plants akan memerlukan one of the requirement untuk carry out photosynthesis adalah sunlight. So kalau ada light intensity yang tinggi, maksudnya dia akan produce lebih banyak buah-buah. Okay, lebih banyak bunga, biji benih dan sebagainya. So you have to explain. Kena explain lah dekat situ. Kalau you kata point R, so why is it? Then only you akan dapat 3 marks. Next one, we're gonna move kepada K. Kita akan cover a few sahaja hari ini. Okay, this one. Shows the cross-section of an organ found in human body. Physical temperature regulation. Okay, this one adalah for the skin. Right? Tengok labeling. R and also S. Okay, name the structure S. Ini adalah apa? The sweat gland. Ingat tak benda ni? Sweat gland. Kalau in bahasa kita panggil kilang peluh. Kan? Okay. So, stop share. Let me share balik. So, itu yang dikatakan kilang peluh. So, kenalah tahu apa dia. Name of the structure. Name of the structure tu ejaan. Kalau you tulis salah, name of the structure pun tolak markah juga. So, berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Wait, I don't want this thing. Stop share. Let me share balik. Lepas tu dia keluar lagi benda ni. Okay. Wait. For a while. Okay, this one. Mana tadi? This one kan, sweat gland. In bahasa kita panggil kelenjar peluh. Sorry, Miss lebih familiar dengan English term like I said. And kalau you guys prefer untuk menjawab in bahasa, yes, silakan. Tak ada apa isu dekat situ. So now, dia kata apa dekat sini? Tandakan betul bagi structure S dalam kotak. Structure S becomes active. A lot of sweat produced. Okay, apa the question here? Kita tengok balik. B, stick for the correct function of the structure S in the box provided. Structure S becomes active. Cuba tengok. Okay lah. Maksudnya dia mungkin mengeluarkan peluh dan sebagainya. A lot of sweat is produced. Yes, that is the thing. Itu adalah structure becomes active because you boleh nampak dia apa? Dia dilate yang kita panggil. Kan? You can see dekat sini. So that's why kalau dia active, lot of sweat akan diproduce, dihasilkan. Okay, next one. B, shows the body temperature of a boy. Explain how structure R acts to return. Mana structure R dekat sini? To return the body temperature back to 37 degrees Celsius. Which one is structure R? I think this one kot dekat dia punya forehead. Okay. So now, dia kata apa dekat sini? Dapat menerangkan bagaimana structure R. Oh, okay. Structure R adalah from this one. Sorry. Nampak? Dia dilate. Dia boleh contract as well and dia boleh relax as well. So, apa yang berlaku kalaulah you demam? Nampak ni dekat sini. Temperature dia adalah 38. So, kalau more than 37 means you are having fever. So, macam mana dia nak return the body temperature kepada 37 semula? Okay. What you need to do, dia kata, ialah otot erector kurang dirangsang. Okay. So, the reactor muscle, dia kata, which is mengendur dekat sini. So ini ialah in bahasa punya term. Okay, and then dia kata apa? Haba dapat dibebaskan dengan lebih cepat. So pick any two sahaja jawapan you. You kena explain hanya 2 markah. Tak perlu explain terlalu banyak. Okay, right. Ni apa dekat sini? Suggest one way to reduce the symptom of hypothermia.
in children. Okey, pernah tahu tak apa yang dikatakan hypothermia dekat sini? Anyone tahu tak yang berkaitan dengan hypothermia? What is this? So you kena tahu di mana hypothermia ni adalah condition where your body loses heat faster, kan? So apa akan jadi? You akan mengalami low body temperature. Contoh daripada 37 you jadi 36 for example. Contohnya lah. Maksudnya dekat sini. So, cadangan, explanation. Apa yang kita boleh lakukan dekat sini? You nak buat apa? You nak memanaskan badan you balik. So, what you need to do? Pakailah sweater ke, kan? And then blanket ke. Okay. Nampak dia kata. The suggestion ialah guna selimut, which is ni, baju dan pakaian yang tebal, which is the thick. And then for what reason? Untuk memerangkap lapisan udara. Okay. To trap the air. And mengurangkan pembebasan haba. Sebab you nak panaskan badan you balik. You need to know hypothermia meaning that your body temperature becomes low. Apabila body temperature becomes low, you kena stablekan balik sama ada increase your body temperature. Macam mana nak buat? Macam you demam kan? Macam mana you akan buat? Okay. So maksudnya guna selimut, baju dan pakaian yang tebal. So for what reason? Kenapa nak pakai thick attire? So that dia boleh trap all the air and ini akan reduce, mengurangkan pembebasan the heat release. Because you want to make your temperature become stable balik 37. Next one, memberi minuman hangat. Drink the hot water. Kan, apabila you minum hot drink, benda tu akan memanaskan badan. And at the same time, secara tak langsung dia increase you punya body temperature. And also, memindahkan kanak-kanak. Maksudnya mungkin kalau rumah tu ada aircon kan, you pindahlah pergi bilik yang tak ada aircon. So that dia akan jadi lebih panas. Kan? So itu ialah cara untuk you mengurangkan gejala hypothermia. Sebelum you menjawab, Miss, how about exercise? Yes, boleh juga. That's the thing. Okay. That's why, sebab dia kata dekat sini kan, you kena fahamkan the concept hypothermia first, which is your body loses heat. Apabila loses heat, you punya body temperature akan menjadi rendah. So kita nak increasekan balik. If you exercise kan, definitely body temperature you akan meningkat. Because you sweat a lot. Dekat situ. Okay, good. Siapa tadi yang bagi jawapan tu? Which is Fatin. Oh, nama sama dengan Miss. Okay, good Fatin. So that is another way as well untuk you mengatasi masalah hypothermia. You just have to make sure that the person punya body temperature becomes hot ataupun stable balik. So lakukan all those things. So macam mana pemarkahan? Suggestion 1 marks and also penerangan explanation another 1 mark. So you akan dapat 2 markah dekat sini. Okay, that's it. Right, now we back kepada soalan. Nampak 2 markah. So berikanlah 2. Okay, now soalan yang kelima. Dia kata state the kingdom represented of organism A and organism B. Okay, ini adalah yang ni you kena remember lah about this thing. Ini teacher pun tak Miss pun tak ingat lah benda ni. Ulang kaji balik, tengok different between the organism ni apa phylum. Okay, explain the nutritional adaptation of the plants. That this one ialah Rafflesia. Ni apa? Thickness of the endometrium. Ini adalah pregnant mom. Kan?
So you also already learn, okay, about this thing. So shows a graph of changes in the thickness of the endometrium in the uterus of the human. Nampak dekat sini, thickness dia semakin meningkat ke apa. And pada hari yang ke-14, fertilization akan berlaku. So name the process that took exact. First month dekat sini, menstruation cycle. Wait, okay. Menstruation cycle lah. Tadi teacher kan, tadi Miss cakap kan, head. Okay, which is selama 14 hari. Nampak ni, Z ni berlakunya menstrual cycle. Okay, di mana ketebalan of the endometrium adalah sangat tinggi and then dia semakin berkurang. Okay, and then give the reason for your answer. Kenapa you kata dia adalah head? Ni, like I said just now, the thickness of the endometrium lining decreases. Nampak tak daripada graf ni? You can see here, dia meningkat kan pada awal and then dia shredded. You already learn ni, menstrual cycle you dah belajar kan? Ada berapa phase? Ada 4 kan? Ingatlah. Okay, so maksudnya the starting. Ini menstruation cycle. So slowly, ketika you period, you punya endometrium lining tu akan berkurang, shredded. Itu yang akan keluar dengan your period kan sometimes. Endometrium lining tu, you boleh nampak dekat situ. Okay. Then this one, dia kata the woman was confirmed pregnant in the 2nd month. However, after the 3rd month, she experienced bleeding and was diagnosed with a miscarriage. Dia kata dekat sini. Okay, apa soalan dekat sini? The miscarriage occurs due to hormonal changes. Explain. 3rd month she experienced bleeding. Okay lah. Miscarriage adalah normal kan? Untuk pregnant mom, especially kalau lah the first 3 months. Apa orang panggil first trimester kan? Okay, the first 3 months tu. So, apa yang dia cakap dekat sini? Maksudnya, ialah, why is it? Tanya why is it? So, you already learn about the hormone progesterone dan sebagainya. So, kalau perempuan, for a lady, kita ada progesterone kan? And then, kalau lelaki dia ada, progesterone adalah untuk perempuan. So, during you punya period, benda ni akan keluarlah. Cumanya semakin berkurang. So, kalau dia berkurang, itu pun akan menyebabkan miscarriage happen as well. So, apa jadi? You punya endometrium lining fail untuk become thicker. So, apa yang jadi when the endometrium lining ni, dia tak boleh menebal. It cannot be thickened. So, it cannot support the fetus at all. Tak boleh. So, itu yang menyebabkan baby gugur lah. Okay, baby die ataupun baby boleh terjatuh. Maksudnya keluar daripada you punya uterus lah dekat situ. Right? Okay, that's it. Now, back kepada soalan. Ini reproduction ni. Topik reproduction. Banyaknya soalan ni. So, kena pastikan you betul-betul faham. Okay, shows the formation of the 2 pairs of the twins. You already learn. Ada identical kan dengan non-identical twins. Tapi ni adalah apa ni? Kembar siam ni kita panggil kan in bahasa. And kembar Q adalah okay lah, dia separate like this. So now, explain the difference in the formation of the 2 pairs of the twin. Apa perbezaan these two? Yang tadi teacher kata itu ialah kembar siam. I told you. And ini adalah identical twins. Maksudnya kembar seiras. Okay, it can be both adalah boy, both adalah girls yang look exactly the same. So, kenapa terjadinya kembar siam ni? Macam mana you guys nak tahu? Okay, the chromosome especially maksudnya dia incomplete. Nampak tu, pembahagian embryo. The embryo, division of the embryo not completely done. That's why dia ada apa? Bersambung dekat sini, nampak tak?
Ada bersambung dekat badan, ada yang dekat kepala kan. So this is due to the embryo division yang not complete. Tetapi kalau kembar Q memang you dapat exactly complete. Okay, so maksudnya okay kan? So maksudnya dekat sini you akan so opposite kepada Q yang you boleh nampak, ini macam normal sahaja. Jadi pembahagian embryo tu adalah completely done sampai habis. That's why menghasilkan dua twin yang sempurna lah with all the body parts yang lengkap. Ini tak lengkap maybe dia ada share some of the parts of the organ dekat sini. Right? Next one, apa lagi dia kata? Ni melekat berkongsi organ. I told you just now. They are sharing the organ, whereas kembar Q not sharing at all. They have their own organ dekat sini. So that's adalah the difference. So this one adalah under the topic reproduction. Okay. So state one factor that causes variation in twins Q. So apa yang menyebabkan varies is actually daripada the any of the persekitaran environment, yes. Maksudnya contoh, the skin color kan can be changes definitely. Contoh, the first twin suka bersukan kan. And another twin ni suka stay at home. So the skin color akan berubah. Ini maybe darker and maybe this one fairer. So itu adalah disebabkan oleh factor environmental. Itu yang dikatakan environmental factor. Yang menyebabkan variation. Seorang skin fair, another one adalah dark. Because of apa? Seorang aktif sukan, seorang tak. That is contoh kepada faktor persekitaran. Okay. Right. Reproduction topik tolong ulang kaji because topik ni confirm lah akan keluar. But we never know dekat bahagian mana, paper 1 or paper 2. So please get ready sahaja. Okay, ini about the inheritance dekat sini. Yang you dah belajar about the Mendel dan sebagainya. Phenotypic ratio. Parental genotype. Benda-benda macam ni. Kalau combine, apa dia akan menghasilkan gamete yang macam mana? The parents. How about the offspring, baby dia pula? Apa akan jadi? Okay. Human chromosome are arranged in pairs according to the size, position and centromere. So compare and contrast P and Q chromosome. Okay, P and Q chromosome. Okay, you can see P. Ini complete kan? This one ada incomplete berlaku. Nampak X dan Y. Y ni shorter a bit. Maksudnya dia incomplete. Okay, kita tengok dia kata apa. Oh, dia nak persamaan dahulu. Compare and contrast. So, kalau compare, maksudnya you make comparison. Both mempunyai DNA chromosome. Definitely lah. Both ada the DNA. Membawa DNA maybe daripada their own parents kan. And then, apa perbezaan dia dekat sini? And both of the chromosome juga brings the inherit punya genetic kan. Contoh daripada bapa, the color of the hair, the eye color. Okay, and P3 kedua-dua pasangan tadi, yes, sepasang kromosom, got pair kromosom. Tetapi what's the difference dekat sini? Okay, so different dia kata dekat sini adalah the type of the chromosome. So Q adalah kromosom sex. Mana X dan Y kan? Okay, X adalah for lelaki and Y adalah for perempuan. Mengandungi gene yang menentukan the gender lah by right, whether female ataupun male. And then dia kata bilangan kromosom adalah 2/1. Okay, so ini kena ingat, tak perlu ingat semua but at least some you need to know. Okay, right. So now kita akan move kepada habiskan soalan this one.
Based on the statement, explain how to prevent the disease from being inherited from one generation. Okay, ini penyakit apa ni? Thalassemia. Did you guys know that? If you plan to get married, you have to make sure that you are not the thalassemia carrier. And even you punya future husband as well, bukan thalassemia carrier. Macam mana nak tahu, cikgu? Maksudnya apa? Pergilah check dekat hospital. So let's say kalau both of you guys sebenarnya adalah carrier of the thalassemia, there's a tendency for your kid untuk mendapat thalassemia dekat sini. Alright? So now dia kata, how to prevent the disease from being inherited from one generation. Contoh, kalau parents mempunyai thalassemia, how we can prevent anak dan sebagainya untuk dapat. Nah, ni nampak tak? Teacher dah bagi tahu dah. Miss dah inform just now. Prevent wedding in between the thalassemia carrier. Maksudnya, you go and check first your partner ni adalah thalassemia carrier or not. Kalau you don't want your anak or your kids to get the thalassemia. Okay. And then akan mengurangkan bilangan, hanya menghasilkan generasi anak. Ya. So maksudnya kalau both of you guys adalah carrier, make sure that you tidak apa dekat sini. Janganlah continue untuk berkahwin because ada tendensi untuk anak you mendapat thalassemia. Kalau mungkin bukan daripada kecil, apabila dia besar pun nanti adalah. So that's the thing. Okay. So that is how you prevent dekat sini. Ni 2 markah sahaja. So no need to answer too much. Okay, bahagian A settle iaitu 60 markah. Before that, ada apa-apa pertanyaan tak? So far tak ada Okay, in 5 minutes nanti Miss akan bagi break again. Okay, because biology you tak boleh di-stuff terlalu banyak like I said. Nanti tak boleh nak masuk banyak benda. Now, we move kepada bahagian B. Okay, bahagian B tadi option kan? Pilih. You want to answer 9 ataupun 10? Yang mana? So pilihlah, you make comparison and you know yourself well. Mana topik yang lebih you kuasai, mana topik yang you kurang kuasai. So, you know yourself better and double check. Mana chapter make comparison between you answer. Soalan 9 dengan 10. Mana yang you rasa you lebih confident untuk menjawab? So that is how, okay, that is how you pilih. Nak membuat pemilihan soalan ni adalah berkata, maksudnya depends kepada you yourself. Kalau you betul-betul study and confirm about confident nak menjawab, so pilihlah mana topik yang lebih sesuai. Okay, I think dekat sini kalau 10 ni maybe susah sedikit kan? Yang ni berkaitan dengan apa ni? All the chromosome and everything. Right? Okay. Jadi, maybe number 9 will be easier. Kan? Ini yang berkaitan dengan apa? Interaction between biosis dengan abiosis. One component dia cakap of biotic and one component of abiotic. Before that, kena tahu dahulu apa yang dikatakan biotic dengan abiosis. Okay, kalau biosis tu membawa maksud ialah the living things. It can be the animals, it can be the plants, it can be the microorganism. Whereas untuk abiosis adalah environment punya factor. Factor environment. Contoh apa? Udara, air. And then we have the pH. Kita ada light intensity as well kan, temperature. So itu ialah abiosis yang membawa maksud ialah environment punya
environmental factor. Kalau biosis ialah living things. Alright. So, you can identify dekat sini yang mana ialah abiosis and also biosis found in the ecosystem. Okay, that's it. Next one, apa dia cakap? Based on the diagram, construct an energy pyramid containing 4 trophic levels. Okay. First, kita akan start dengan producer kan, which is the green plant. Kemudian, the first consumer, siapa yang makan the algae ni, maybe the fish dan sebagainya. Nampak pengeluar adalah the animals. So, membina satu piramid tenaga. Energy punya piramid, primer, sekunder and tertiary. That's it. And you boleh nampak dekat sini. Which is energy dibebaskan berapa banyak. Daripada awal, from the producer, ini adalah 100,000 kilojoule. Maksudnya banyak. And semakin berkurang apabila pergi kepada, when it comes to the tertiary consumer. Okay. So, macam mana you nak lukiskan satu piramid and then lukiskan apa dia all the animals yang ada and masukkan juga in terms of the heat punya the loss of the heat bagaimana. Ini dia tunjukkan the loss of the heat. Okay, daripada yang first producer banyak and then it becomes lower lah dekat situ. Okay. Next one, apa lagi soalan yang berkaitan dekat sini? Dia kata, a student has conducted a study on interaction between the components of biosis involving 2 fungi of different species. Okay, you boleh nampak dekat sini. Ada 2 benda kan? The date trunk and also kita ada mango tree. So, dia suruh make comparison. You already learned about this parasitism, commensalism, mutualism kan? Dah belajar dah ni. Okay, interaction between the organism. So, make comparison. Ini adalah saprophytism. Iaitu menggunakan benda-benda yang dah mati, the dead kayu, the dead trunk, benda-benda yang mati kan? So that's why dia masukkan dekat sini. Okay, tengok dulu. Ni ada berapa markah ni? 5 dia kata. So this is how you explain ya. Okay, this is how you explain macam mana. Menguraikan sebatian protein kepada amonium, pulat. Okay, and also kita ada interaction. Apa yang dimaksudkan parasitism? Parasite maksudnya dia akan harm another host tu dekat situ. Kan? And saprotism, interaction organism yang mendapat makanan. Maksudnya dia tak harm. You get the benefit and you don't harm as well. That's it. Okay. Next one, dia kata explain the adaptation of the mangrove trees to overcome the problem. Apa problem dekat sini? Mangrove trees can be found along muddy coastline. Muddy membawa maksud ialah lumpur that are exposed to high light intensity. So, mangrove trees, dia ada what kind of root? Itu yang you kena tahu. Okay. So, dia kata apa yang pokok bakau ada ialah the cuticle, thick cuticle yang menyelaputi dia punya daun. So, apabila ada cuticle yang tebal, apa akan jadi? Transpiration process akan menjadi lebih rendah. Jadi, the plant akan kurang kehilangan air. Stoma pula, what happen? Mengurangkan kadar transpirasi. Okay? Pokok bakau kan? Okay, let me show you. Mangrove macam mana. Nampak tu pokok bakau tu. So, sebahagian daripada dia punya leaf actually terbenam di dalam air. Okay, it's immersed in the water. Nampak tu? Okay, so that is adalah adaptation
yang berlaku dekat sini. Ui, tak nampak. Nampak tak? Okay, wait there. I fokuskan dekat sini. Set cookies. So this is the thing. Oh, itu je yang boleh. Boleh tak ni? Boleh. Ni dia. Ini adalah mangrove, pokok bakau. So you kena tahulah. Apa ciri-ciri dia? Daun dia mempunyai cuticle yang tebal dekat luar. Apabila ada cuticle, so maksudnya apa yang akan berlaku? The rate of transpiration akan menjadi low. So dia tak mudah kehilangan air. Especially during waktu yang panas lah. Okay. What else? Dia kata stoma and also daun. Jenis daun succulent iaitu it can keep the water. Dia simpan air during waktu panas. So tak ada isu dekat sini lah. Untuk pokok bakau hidup. Especially kalau terdedah kepada sunlight yang terlalu panas. Okay. Now, ini adalah mangrove swarm ecosystem. Explain the succession process that occur in the middle zone to form the inland. Okay. Ni proses yang panjang juga. So nanti kita akan discuss. I'm going to give you break 5 minit lagi. So every 30 minutes, Miss akan bagi break supaya korang tak mengantuk. Because subject biology ni, dah petang-petang ni usually in terms of you punya fokus pun akan kurang lah. Okay. And because ini adalah subjek membaca. So most probably you akan mengantuk. So I'm going to give break every 30 minutes. So siapa-siapa yang nak pergi refresh yourself ataupun nak pergi toilet, you can do it now. Nanti kita we'll be right back selepas 5 minit. Okay?
Penabung. Nabung.
Time's up. So, kita akan back semula kepada masih lagi paper 2 focusing kepada subjektif, because objektif you dah ada soalan-soalan, I mean jawapan, contoh jawapan dah ada, so will be easier untuk paper 1. So this one ialah paper 2, soalan subjektif. So apa yang dicakap dekat sini, explain the succession process that occurs in the middle zone to form the inland zone. Ini adalah middle zone, okay, and to form the inland zone. This one adalah the inland zone. So kena explain dekat sini how's gonna happen. So 6 markah maksudnya you kena menceritakan apa the karakteristik yang ada. Kan, contoh akar jangkang. Ini adalah rhizopora kan, ataupun pokok bakau lah. So, apa the karakteristik is actually ada the roots, akar jangkang, yang memerangkap ranting kayu. So, this kind of akar ataupun roots can actually memerangkap all the lumpur, mud, sampah dan sebagainya. So, apa yang jadi after that? Ini akan prevent, menyekat aliran arus air, the flow of the water, and menyebabkan pemendapan, sedimentation proses berlaku dengan lebih fast. So, that's why you can see dekat sini, daripada middle zone, kita nak pergi kepada inland zone, okay, the type of the roots yang memainkan peranan yang penting. Okay, so kena ceritakan in detail. Because dia kata dekat sini, explain. So the word explain, you have to mention apa the karakteristik and apa the function of that type of the root. Okay. So option tadi kan, like me said, 9, 10 option. Pilih salah satu sahaja. Kalau for me, soalan yang ke-10 adalah quite sukar. It's harder, it's hard. So better for you untuk tidak menjawab soalan 10. And macam mana nak memilih soalan? Like I said, pilihlah soalan yang lebih mudah, yang you confident untuk jawab dan dapat markah yang lebih banyak. Nampak ni, genetic engineering. Susah ni, kan? So, you have option untuk pilih. Alright, so now kita akan move kepada bahagian yang terakhir, iaitu bahagian C. So C tak ada option, kena jawab semua sekali. So dia kata apa dekat sini? Shows the pH value, okay, shows the pH value of the water against the temperature. Shows the pH value against the temperature of the river located near the electrical power station. Okay, tengok x-axis dia. X-axis di bawah adalah yang berkaitan dengan temperature. And then the pH value of the water. So, apabila suhu makin meningkat, maksudnya is getting panas kan, hotter the weather, the pH value of the water become decreases. Okay, become decrease. So, this situation can cause a deterioration in the water quality. Explain, dia cakap dekat sini, because of the temperature. Okay, macam mana you nak menjawab dekat sini? Kita pergi kepada bahagian C. Okay dah. So, in terms of the explanation adalah function of the river tu. River water tu sebagai apa? Okay. So, and then dia cakap dekat sini, ialah air panas yang terhasil disalurkan ke sungai and meningkatkan suhu air sungai, menyebabkan penyingkiran haba. So, pencemaran akan berlaku. So, apabila pollution happen, itu yang menjadikan the pH value of the water decreases ataupun change dekat sini. Okay. Next one. Now, dia kata apa? After 6 months, it was found that the water temperature of Sungai T was increasing. Predict the long-term effect. Apa jadi
kalaulah the water temperature semakin panas. Okey lah, ini dikira sebagai macam kebat juga. So, apa akan jadi? Okey, mengurangkan kadar fotosintesis of the plants kan. So, maksudnya plants akan sukar untuk membuat ataupun carry out photosynthesis process. Why is it? Because, okay, kalau suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu panas, korang kena tahu bahawa photosynthesis akan affected. Plant tak boleh make its own fruit dekat sini. And then next one, menyebabkan kematian atau kepupusan haiwan, which is kita panggil sebagai extinction, of course. Kan? Sebab terlalu panas, no one boleh duduk dekat situ, boleh stay dekat situ. Okay, that's it. Apa lagi? Dia ada letakkan beberapa rantai makanan, the food web ataupun the food web akan affected as well. Okay, and also menjejaskan, mengurangkan sumber bekalan air dan sebagainya. Ini sebenarnya you can predict apa yang akan berlaku. Okay, now dia kata shows the types of agricultural waste produced by the agricultural sector in our country. Tapioca leaf, rice husk, palm oil fronds and soybean paste. Okay, ini adalah agricultural waste. So based on diagram 11.2, justify how the concept of green technology digunakan. Okay, ini semua adalah agricultural waste. Maksudnya, kita tak menggunakan apa-apa benda yang boleh pollute the things. Kan? So, kita menggunakan agricultural waste untuk actually contribute to the environmental sustainability. So, explain. So, these things actually dapat dijadikan apa? Organic punya fertilizer dan sebagainya. Kan? And also it can turn into the food for the haiwan as well. Okay, wait wait for a while. Sekejap. Sekejap, Miss nak cari sesuatu untuk share with you guys. Sorry, I try to find actually yang berkaitan dengan environmental thing ni, video sebenarnya. Tapi tak ada video yang sesuai. Alright, so tadi kan dalam soalan dia tanya apa? Justify how the concept of green technology. You need to know green technology maksudnya dia tak cause the pollution. It doesn't cause the pollution at all. Kan? So that is the concept of the green technology. Okay, so explain. Maksudnya apa? From this one, palm oil frond, soybean paste, rice husk ni kita gunakan untuk in terms of fertilizer. Fertilizer. Kita gunakan untuk fertilizer. Organic fertilizer, which is dia takkan pollute the air. Pollute the environment, bukan air sahaja. Okay, see. Diagram 11.3 shows the proposed plan of a hotel to be built in the area Tabo Hillside to be developed as an ecotourism area. Kita ada block 1, block 2 and block 3. Nampak? Ni adalah rumah. And then we have the jambatan, the flyover, block 2 and also block 3 dekat sini. Okay, apa soalan dekat sini? Ni soalan yang terakhir and then we are done with the session today. As an appraiser, so you have to think dekat sini for the construction. Suggest step additional security that needs to be done by developer to restore the ecosystem. Ini dekat bahagian bukit kan? So sometimes apa yang you have to remember about kawasan bukit ni adalah the landslide. Itu yang kita sangat-sangat takut kan? We don't want that to happen. Right? The landslide thing. Okay. So let me see. Macam mana? So you kena give a suggestion. Put yourself and imagine yourself sebagai
orang yang buat the construction of that building. What you gonna implement, okay, apa yang you akan implement dekat dalam this one. Wait, let me share balik. Korang jangan tidur Biology ni memang agak kurang, subjek yang agak membosankan. But kita try untuk tengoklah apa dia. Mana dekat sini. So, let we see dulu. Apa suggestion yang diberikan in order untuk this one. Or I make it smaller. Nak buka dia punya apa ni? Answer scheme dekat sini sebenarnya. Wait, kita stop share dulu. Then let me try to open first. Okay. Alright. Okay. So, cuba tengok. Apa yang actually boleh dicadangkan keselamatan? Nampak dia cakap, tanam pokok, of course. Kalau dekat kawasan landslide kan, you don't want that landslide to happen. So, please, you plant more trees. You plant more trees dekat sini supaya, okay, nak mengelakkan landslide daripada happen. Right? Why is it? Because the roots daripada plants tu actually akan help to hold kan the texture of the tanah, the soil. So this can prevent the landslide. So tanamlah pokok dekat situ kan. And the next one ialah pembinaan benteng. Okay, and also saliran air, the water dekat sini. This is to make sure that, okay lah, walaupun dia adalah di atas bukit, but you still, in terms of the flow of the water, takkan membantu. Dan dia kata pembinaan bangunan. Bangunan atau rumah harus dibina jauh daripada lereng bukit. So ini nak mengelakkan apa? All the landsliding daripada happen. Right? Okay. So, kalau you berikan jawapan 6 dekat sini, definitely you akan mendapat markah. So, ini adalah soalan suggestion. Maksudnya, kebat questions lah. You have to think and relatekan dengan you punya biology or science knowledge. Kalau this thing, you implement, apa akan jadi? So, that is actually cara untuk menjawab soalan yang terakhir, which is this one. And usually soalan yang terakhir ni adalah berkaitan dengan kebat question. Okay? Alright. So far, itu sahaja yang I can share. Yang sempat share lah sepanjang 2 jam perkongsian untuk SPM punya subjek biology pada petang ini. So the most important part ialah kena baca chapter 1 sehingga habis. For Form 4 and Form 5 and cuba jawab. Buat ulang kaji, cuba jawab soalan lah. Because biology is not about memorizing. Memorizing akan comes number 2. Apa yang you need to know adalah you kena faham the concept. Understand the concept first. And then memorizing tu akan comes later after that. Okay? Alright. I think we almost done dengan our session. Ada apa-apa persoalan before we end the session untuk today? Hopefully you guys get something lah because within 2 hours, I can't share much. Tak boleh nak cover semua. So only I highlightkan benda-benda yang penting sahaja. So because this one is recording, I'm not sure whether akan di-share ataupun tidak dekat the platform. So hopefully
I pray that I wish you guys good luck untuk upcoming exam, which is the biology. So anything yang paling penting ialah you kena buat revision lah for every topic. Because daripada chapter 1 will be coming out sehingga habis. So kena be prepared. Okay, thank you so much to all. So, and thank you for attending today's session. So, I akan leave now. Anything, kalau apa-apa, I'm not sure macam mana. Maybe dekat our Instagram platform ke apa, you guys have any questions about today punya sharing? Boleh give some comments or feedback ke apa ke dekat situ. Thank you so much. Thank you to all.